Ahoj, ahoj, vítam vás u Fallout 4. No a pokračujeme tam, kde sme minule prestali. Čiže máme zabezpečiť túto pevnosť a jej zásoby. No, jediný rozdiel, čo je, že som si miesto toho... ako sa volá? No, toho veliteľa od Bratstva oceli som si bol pre Aďu. A samozrejme som sa vyprázdnil. Takže ideme dolu tým výťahom, kde som vlastne minule skončil. Prehľadal som celé to vrchné poschodie. No a na toto už nám nezvýšil čas. A čaká nás mŕtvolka. No, dobre, toto je slepá ulička. Ešte niečo? Nič. Počkaj, to sú... tu sú tí mutanti, jasne. Určite ma zaskočia, keď budem niečo lútovať. Tam je. Tam bol ďalší. No a poď, ja chcem vidieť, jak to tu rozprášaš s tým tvojimi gulometmi. Mám ešte aj ten laser, jasné. Ja už som normálne zabudol, že čo som mi dal. Vítaj. No a vlastne ešte som jej... Ešte som tej Ade zmenil, že... ten jeden bonus, čo mala. Teraz si nespomínam, že čo to bolo. Ona mala vlastne dve tie zbrane, potom má hen ten laser z hlavy. A potom mala ešte bonus, tuším na trupe to bolo, že... Teraz fakt neviem, čo tam mala. Ale zmenil som jej to na to, že na blízko bude dávať poškodenie bleskami ešte. Čiže teoreticky, keď sa k nej niekto priblíži, by mala dať ešte ďalší bonusový damage. Takže vyslovené Aďa je teraz stroj na zabíjanie. No, že by tá bazooka zrovna uberala. Táto laserovka je teda podstatne silnejšia. Takže, malo by to tu byť vyčistené, ale ja si pamätám, že keď to takto býva, že už je to splnené, vyčistené všetko. Dobre, mám to nabité. Tak ešte sa tu môžu nájsť nejakí nepriatelia. A samozrejme, ešte sme to tu nevyrabovali. Čože je to najpodstatnejšie. No a vlastne včera na tom streame som hovoril, že dneska je plán taký, prejsť toto kvázi celé, ale
ide o to, že dorobili by sme si misie pre Bratstvo oceli, pre inštitút, až po tú fázu vlastne, kedy by sa nás spýtali, že či sa k ním chceme pridať, čož nechceme. Ten inštitút som zvažoval, ale nakoniec by som sa teda pridal k tej železnici. Áno, čo som aj dávno ešte pozeral videá ohľadom tohto Falloutu, tak tej železnici sa veľmi málo ľudí venuje. Väčšinou sa riešia tie zvyšné 3 frakcie. No a vlastne potom teda by sme sa pridali k tej železnici a plnili by sme úlohy za železnicu. Čož by bolo kvázi ideológia oslobodenia syntetikov. Takže zhruba taký plán by bol. Len vravím, v prvom rade chcem tieto... tu skladajú atomovečky. V prvom rade by som chcel dorobiť tieto misie pre... pre tieto dve frakcie. Vlastne železnicu tu už máme nachystanú a tí prestonovci, tí minimutanti, ja si furt neviem zapamätať ten ich názov, tak tam mi to jak si prestalo dávať questy. Sa to nejak, tu není nič, sa to nejak tak trošku seklo, by som povedal. A ono je to spôsobené asi tým, že mám strašne veľa nastavaného toho v tej základnej dedinke. No fakt, že tu nič není. Takže tu sme boli tuna a ešte tam tým smerom, myslím. A ešte tu na vlastne táto miestnosť. Takže... Čo tu ešte máme? Hey. Yes. Nie, Aďa. S tebou som sa nechcel rozprávať. I trust you're enjoying my company. You and I make quite an effective team. No a vlastne minule sme zachraňovali toho jedného vojaka Bratstva oceli a na záver, vlastne keď sme ho akože zachránili, alebo teda objavili, tak mi tam dalo, že mám sa povyprávať s... Nie prstom, bože, jak sa volá? Dance, Paladin Dance, jasne. Že mám sa s ním porozprávať. No, takže ako si on sa so mnou rozprávať nechce. Ani keď som si ho zobral so sebou, ani nejako sa so mnou nechce rozprávať. No a jednu dobu sa so mnou síce trošku porozprával, ale nič sa na tom queste nezmenilo, proste len sa porozprával a to bolo celé. Neviem, asi mal dlhú chvíľku. Ja tomu som bol, toto som si všimol. No dobre, takže to by malo byť. Ty si sa tu kde zobral? Keď ja neviem, čo mi teraz hovoril, ja som to nestihol prečítať. Why do you hate super mutants so much? They're responsible for the death of a close friend, a Brotherhood knight named Cutler. So when you ask if I hate them, I say hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward only to wind up stumbling 2 steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, along come the synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are.
Jasne, jasne. Nech si tú prednášku. Makes sense. Anyway, that's enough of that. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Prydwen and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. No. Lenže idite. Svieti mi nad ním úloha, Excuse me, Paladin Dance. Ready to continue our mission, soldier? ale proste dá mi len toto štandardné menu a Not now. nechce sa so mnou porozprávať. A dokončiť tú misiu. No tak sa tam aspoň vopchaj do tých dverí. Kša. No, hurá. Není na to, keď sa vám NPCčko, ktoré nemôžete ovládať, postaví do dverí a nechce ísť ani tam, ani naspäť. Ale uvidím, možno sa časom tá úloha odsekne a dorobili by sme aj tu. A rozhodne kvôli nej nemienim likvidovať tamto svoje mestečko. Čakaj, kde sú tie dvere? I hope you aren't expecting me to sort through this clutter. Inak vlastne skúšal som, jak som vravel, že by sme prestavali ten panelák na tie valuťácké domečky, tak som na to pozeral a nepáči sa mi to. Ako náhle dávate tie domečky, alebo teda tie valuťácké miestnosti na seba, na voľnom priestranstve, tak medzi nimi je vždy medzera. To je prvá taká vec, čo je škaredá. A druhá vec je... Teraz sme sa spolu pripravali. Druhá vec je, že... You should head back to the Prydwen. I'll take care of the shells. And the mess. Oni síce... No to budem... Paladin Dance. Aj, Ready nič. to continue our mission, soldier? Druhá vec je tá, že vy keď dávate tie valuťacké veci vo valute, v uzavretom priestore, tak vonkajšiu stranu vlastne skrývate pred svojím zrakom. Je proste niekde pri stene otočená a nikdy sa k nej nedostanete. Ale keď to chcete stavať vonku, tak tá vonkajšia strana vyzerá úplne hrozne. Takže... To je stadiaľka. Takže asi ten panelák prerábať nebudem. A nechám to tak, jak to je. Možno, že by sme v tom valute mohli teda niečo z toho postaviť. Outstanding work at Fort Strong, soldier. Za It was bratstvo. an honor fighting for the Brotherhood. I'm glad you feel that way, because our mission here has only just begun. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your Pip-Boy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. No, takže máme svetlice na delostrelectvo, máme svetlice na tento vrtuľník a používať ich nebudeme. Thank you, Elder. I'll make good use of them. I expect that you will. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. An even greater task lies ahead. Our latest intelligence tells us you've infiltrated the Institute and liberated a valuable holotape from their facility. I'm quite disappointed you chose to build the signal interceptor without the Brotherhood Knight. However, you've secured passage to and from their facility, which was one of our primary goals. So, I'm willing to overlook your lapse in judgment, since you've unexpectedly accelerated our plans. I now have 2 missions for you to complete. First and foremost, I want you to bring that holotape to Proctor Ingram right away. There could be data vital to the success of our mission on that tape, so we can't afford to take any chances. The second part of your mission requires a bit of background to explain.
About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear Ten ale engineering. kecá. No, tak povedal, že som prešiel do inštitútu bez toho, aby som s nimi chcel spolupracovať. Ak si spomínate, ja som bol a oni nechceli spolupracovať so mnou a teraz je zlý na mňa. To je čistá provokácia. A teraz ešte odo mňa chcú nejakú holopásku. A nuclear engineer. Interesting. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her to return to the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention. Ja, ale toto ja nechcem... Nemám rád to bratstvo. What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood of Steel. We'd like her to continue where she left off. That's all I can tell you. Just keep your mind on the mission. And don't let anything they say sway you from your duty. Good luck, Knight. No, takže máme odovzdať nejakú holopásku. Doktorka Lee, získej holopásku. No a všetko je to niekde vonku. Neviem, nelúbi sa mi to bratstvo, že ma takto posielať do toho inštitútu, kam ma predtým nechceli poslať. Som čakal, že budú mať proste pár takýchto questíkov, že ja neviem, niečo zabezpečiť a takto a potom, že sa k ním mám pridať a nie rovno. Húbc na to. Tak, máme tu ešte ten quest z toho inštitútu, že máme uloviť nejakého toho syntetika na úteku. Tak sa poďme rovno pozrieť na to. No a lovec by mal byť... Can you see them, man? Who's out there? You're dead. Zabil nejakého nájazdníka. Ale... Aďa, ty si jak diskobula. Počkaj. Tam je ďalší. Že by bol taký silný. Alebo ho netriafam. No, vyskočil. Kde je ten lovec? Ale... Kde si? Tak to je taký silný, to nie je, že sa netrefám. Táďa robí akurát svetelné efekty. Aby som tam na ňo aj vletel, len ja keď tam vletím, tak sa na mňa zamerá ďalších 20
A k tomu by som sa rád vyhol. Ale ja si potrebujem pokecať s týmto, ktorý zase niekam beží. Hej, poď sem. No, teraz nechce a nebude sa rozprávať, lebo samozrejme tam je ešte oné, Bratstvo. No, už odlieta, zastav sa a podkecať. Vidíte ho? Na čo tam útočia? Kam ešte ideš? Nice try. Počujem, ja viem, že tam čo si utekalo, bože, ale tak ako nemusíš vyvraždiť celú mapu, kde si. Target's gone. Už si spokojný? You must be the courser I'm hurrah. supposed to meet. Yes, ma'am. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. What do we know about this synth, To Gabriel? som... Designation si dával steampunk. B592 is holed up in the shack. He's probably got his best fighters with him, so we should plan on heavy resistance. So, there's some right here. To neviem, čo je, on je neoznačuje ako nepriateľa. What the hell happened? A zase mi to nezarátalo, že som si s ním pokecal, lebo to prerušil henten. Jaj. You must be the courser I'm supposed to No. meet. Yes, ma'am. Tak Designation poďme znovu a I've dúfam, že ma already už teraz nepreruší nič. All right, let's go. right behind you. Hurá. Hurá. Kam máme ísť? To by malo byť toto. Sem dolu. Takže tam, kam vlastne sa prestravoval pôvodne. No aj tam bude veľa ľudí. Ja už som sa tady raz prebíjal. Tam je toho strašne moc. No a máme ísť konkrétne až na koniec. Tak si vylútime aspoň týchto po ceste. Stranu. Sweet. Trezor zamknutý za mrežami. Ja neviem, ale osobne keby som takto niečo zamykol, tak tam musí byť, ja neviem, uranová tyčka. Obohatená. Got it. Ja už som zase zastrelil. No a to je na hentej lodi a na tú loď sa dá dostať tadiaľto. Čiže teoreticky by som to nemusel všetko vyvraždiť, keď sa trošku kúpem. To sa niekto ináč krmil.
takto hýbem. Zastrelil som ju do zadku. Niekde niekoho zabili. No, radšej skočil do vody. Ja by som chcel, aby radšej vyplával, lebo je zrovna legendárny. A keby som ho ja zabil vo vode, tak by som musel ísť pre tú legendárku do vody. No a ten syntetik by mal byť asi tu nahore. Aďa sa zase niekde fláka, takže sa jej nevyložím. No. Budík. Ten už teraz nepotrebujem. Aďo. Hey. Yes, ma'am? Pravý čas. Tak. Ešte. Ale som toho zase už nabral. Ups. Ja som si niečo vyložil, mám taký pocit. Dúfam, že to nebola časť tejto energozbroje. Ale to zistíme veľmi rýchlo. Aďa víc neunese. Nie, to som nechcel. Sakra. Prečo je ten granát zrovna na aute? No, ako sa ide hore? Playing games with me, huh? To by mohlo byť, áno, to sú schody. Warmed up over here. My apologies. I think I've lost them. A sem, jasnočka. Tu je to. Hold up a moment, ma'am. There's something important I need to tell you. I'm listening. I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Dúfam, že to Once he's nemusím shut pamätať. down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, ma'am. Ready when you are. Takže, kde ho máme? Nice. Ale vážne? Že by to... Kde je ten syntetik? Yes. No,
Ja som prišiel s týmito dverami. To som nezobral ešte. Medvídek. Aha, tu je rebrík. Takže to bola len taká malá prechodová komora. Už hovorím, ako keby som hral Stationeera. Čo mi pripomína, zajtra, ak vás bude dosť online, bude tá súťaž. Takže teším sa na vás. Just like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? To je tu nejakou košisté. Gabriel, you aren't who you think you are. You're a Sith, and we're here to take you home. Sin? What the hell are you talking about? I remember my whole life. I know where I grew up and who my parents were. Explain that to me. I know this is hard, but it's the truth. Your memories were altered. You are a synth. Don't listen to these guys. They're messing with your head, man. Just shut the hell up. You got me? Don't say another word. I'm sorry, man, but I have my orders. B592, initialize factory reset. Authorization Gamma 71 Epsilon. Boss? Are you okay? Gabriel, can you hear me? Shit, they did something to him. Take them out. Let's do this. Neposkakuj. Man, fuck this. I'm out. Aďa, než sa nabije, tak je dávno po nich. I'll take the synth back. This is X688. Ready to No, relay. ostane takýto Claim vypnutý. synth B592. Aha. Tak nie. Už ho teleportoval. Terminal somewhere. Yes. Jaký som ja dobrý dneska. No dobre. Takže. To spravím takto. Daj mi všetko, čo máš. A poďme sa vyložiť. Inak 51 ľudí mám u seba doma pretože som tam presťahoval toho paladina Dense. Takže už aj ten je súčasťou našej veľkej domácnosti. No, ja to len tu vyhádžem, nebudem sa s tým nejak zapodievať. No, čo som si tam vyhodil? Brýle. Bez nich nebudem taký imidžák. Toto nie. A, tak vyzerá, že som si vtedy nevyhodil nič. A teraz som si vyhodil steampaky. Dobre. No a čo vy? Ako sa máte? Už nemusíte do školy, prázdninujete. Napečené, stromčeky postavené. Už len aby ten Ježiško prišiel, nie? No. Takže. Ohlásiť sa úplne. Získej späť holopásku proskenovaný síte. Aha. Ja som ju vlastne dal tomuto
týpkovi, čo nám vtedy pomáhal. Yeah? Myslím. Áno. Sturgesovi. A teraz ju mám od neho dostať naspäť. I enjoy putting them back together. So much walking. Want to do more Sturgis, fighting? remember that holotape with all the Institute data? I need it back. Oh yeah? Why? What have you got cooking? I'm working on something with the Brotherhood of Steel. They want to look at the data I got from the Institute. The Brotherhood, huh? I sure hope you know what you're doing. Here you go. I've already made myself a copy. No, výborné, má kópiu, takže Yes, how are you? je to v pohode. To by sme mali a ideme teda do toho inštitútu. Už sa tam vieme portiť normálne. A neviem, ako tú doktorku sa mi tam moc nechce presviečať, aby sa tam vrátila. Vráť k otcovi. Áno. Tam chceme ísť, pretože to je táto úloha, čo sme splnili s tým syntetikom. A uvidíme, čo nám povie ďalej. Asi ešte jedno vyššie. Remember to practice good sanitation habits at all times. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. Why do you care what happens on the surface? You're in your own world down here. Because there are forces on the surface that could pose a threat to us, and only a fool ignores a possible threat. We might diminish that danger by correcting the false perception that we intend some great harm to mankind. But enough about that. The task is done. You've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. No tak uvidíme, či nás to poteší. Pokoj. Pokoj je kde? Až tu na. To by sa malo dať prebehnúť, myslím, taďalto vrchom. Áno. A je o poschodie nižšie. Takže uvidíme, čo nám tam pripravili. Dúfam, že aj chlebíčky. Your quarters are just inside, ma'am. Inak, keď som rozoberal tie veci, čo sme tu na v tom inštitúte pobrali, ako samé cigarety, tak takmer všetko obsahovalo hliník a optické vlákna. Takže ako úplne bomba brať odtiaľto veci. A to je všetko, kde sú tie zbrané? Haló? Ja som čakal nejakú onu obrovský kanón tu na stolíku vystavený, ktorý si zoberiem. Dobre. Takže zase naspäť. Tak jo. Reporting status. All functions normal. Zatiaľ ako najlepšie zbrane má to Bratstvo oceli, pretože tam si dokážete kúpiť
ten laserový rotačný gulomet. Nazdar. Hello, Mother. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? I try and talk it out. See if things can be resolved peacefully. An admirable goal. And yet we find ourselves in a situation where something more significant must be done. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Ja sa obávam, že asi zrušíme tento inštitút a to bratstvo a pôjdeme len tou líniou železnice, lebo títo nás posielajú všetci navzájom proti sebe. I'm not sure why you'd bother. Aside from taking back our property, we must teach them a lesson, as it were. And quickly at that. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. There better be something in this for me. I assure you, this operation will have very significant results in your favor. There will be a courser waiting for you near Bunker Hill. Please find him before barging in. Ešte aj mám informovať bratstvo, žabomyšie vojny toto. Takže, zrušiť, strieborný rúbaš, jasnačka. No, čo tu máme? Dones na žľazo nemám. To je New Carroll. Ja aj toto... to sa mi nezarátalo zase. No nič, takže ideme k inštitútu. A Ježkoju... Áno, tu na to bolo pri tomto kostole. Teda k inštitútu ideme do železnice a pridáme sa k ním a ideme plniť ich questy. Oslobodíme všetkých syntetikov. Tí následne vyvraždia veškerú populáciu života a budú všetci žiť šťastné až do smrti. Alebo tak nejako. Keď vybral som si zrovna tú najhoršiu frakciu, ku ktorej sa chodí cez 20 načítavaní. Nevadí. Aspoň si to znovu zopakujeme. Vedľa. A sme tu. No, môžem sa k vám pridať. You have a place in the railroad, if you want it.
Glad to be aboard. It seems we're very lucky to have you. So you're in. Now we need to know what to call you. Secrecy keeps us alive. Code names are a part of that. So what's yours? Sandokan. Šíbr. To už som počul, ale sa mi nevybavuje, čo to znamená. Have any suggestions? No. It doesn't work like that. Your life, your name, your choice. Štramák. Whatever, Štramák. Call me Charmer. Charmer. Fitting. Your first official order is to deliver Dr. Carrington his prototype and see if he can use another pair of hands. But first, it's time to meet the rest of the gang. The location of our HQ is one of our most tightly guarded secrets, so be careful. I'm getting tired of waiting. You never can tell when you're being watched. Takže sme súčasťou železnice, čo je tajná organizácia, takže sme niečo ako špióni, James Bond. A za predpokladu, že na to tam pustí, no. This is it. It may lack the amenities of the switchboard, but it's safe. And we've taken precautions not to be surprised again. Things are chaotic right now, so there's plenty for you to do. Ja už som tu kedysi bol, len vtedy som nemohol brať veci. If you find any spare parts, you be sure to let me know. A teraz už môžem. Listen up, everyone. This is Charmer. She did the switchboard op with Deacon. She's a full agent, effective immediately. I'm counting on each of you to show her the ropes. Feel free to welcome her aboard. That is all. I just heard the most fascinating rumor. The story goes that you actually found the Institute. Been there and back again. Sounds crazy, right? It's all true. Deacon says you used teleportation. I can't imagine. You must feel justifiably proud of what your Minutemen have achieved in such a short time. Eventually, the Minutemen will devise their own plan to deal with the Institute. But I doubt your soldiers will place any priority on rescuing the synths inside. I'm counting on you being as passionate about freeing synths as we are. Please, work with us instead. Ja som sa teraz k ním pridal. You think the Minutemen won't help the synths? The Minutemen are a reflection of the character of the Commonwealth people. And time again, that character has been proven to be rotten. The synths are tangible receptacles of their hatred of the Institute. Order them to help, and they'd mutiny. Počkať. Ja som sa k ním pridal. A čo to spraví s mojou dedinkou? I don't know. Take your time. Think it over. But remember, the synth's fate is literally in your hands. No ja to dám takto. Keďže môžem, tak toto vyrabujem. Veď ma poznáte. No a ja neviem, u tých našich domácich mi príde, že som dosiahol všetkého, čo sa mi dalo dosiahnuť. Tak neviem, asi by som sa pridal k týmto. Ale iba za predpokladu, že mi to nerozbije veškeré dedinky. Ako náhle by mi to malo zrušiť nejaké veci, tak to nie.
Tu máme ceruzky, to bude olovo. We're all the sense got. Gyroskop. A ten nemôžem zobrať. To je podvod. To najcennejšie, čo tu majú. Tu na... Aha, skúmavka tam je. Ježe, čo mi tam stále preblikovalo. A ešte jedna je to. To vyzerá ako tréningová strelnica. Zásoby tu majú slušné. Teda aspoň niektorých vecí. Please, work with us instead of the Minutemen. The lives of many synths are at stake. No a ešte sa dá ísť tadiaľto. Unikový tunel. Tadiaľ skúsim ísť von. Možno nájdeme nejakú skratku, aby som nemusel prechádzať za každým cez ten kostol. Ale toto som preskúmal, že ešte tu sem idem. Či tu náhodou niečo nie je. Ups. Som len ťukol, to malo dať úder, nie granát hodiť. No dobre. Takže, ako sme vlastne na tom? Strieborný rubáš. To mi nejde. Toto mi tiež, no. Takže. Skúsime to teda uložiť. A poďme sa pridať k železnici. The lives of many synths are at stake. I'll work with you then. You have no idea how relieved I am to hear that. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the Railroad has. It's time you learn about Patriot. There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute, who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him. So we gave him the code name Patriot. So you need to infiltrate the Institute and make contact with Patriot. I'll do my best. Excellent. Tom devised a way to send a message to Patriot. We can plant a coded message on an Institute terminal. And, if all goes well, he'll respond. Just see Tom, and you can proceed from there. To znie zaujímavo, ale nevedia, kto to je a chcú mu nechať správu, čo ak tú správu nájde niekto iný. Je tu si. The robot workbench has enormous potential. Not even Jackson managed to discover all the possible permutations. Tak jasne vidím rozprávať a on si lahne. Oh, man, you were actually there? Inside the belly of the beast? If the Minutemen gave you a custom holotape, that's what I'm looking for.
Anything that survived Institute security is gone. Here you go, Tom. We're in business. You know, I need... Shit, I'm already done. Just plug this baby into any terminal in the Institute, and our man Patriot will get back to you. No, takže máme ísť do inštitútu. Ja by som teda využil tento únikový tunel. Uvidíme, kde sa objavíme. Snáď do toho inštitútu sa bude dať dostať aj nejak jednoduchšie. Možno ani nie. Ja som čakal, že vyjdem pekne niekde vonku, odkiaľ sa budem môcť rovno naportiť. A miesto toho ďalšia preliezačka tunelu. Ale vyzerá, že je tu jedno fúzne jadro. Ale dneska mi to fakt ide. 2 hackovania 2-krát na prvý pokus. Aha, ďaž prajcnutá vo dverách. No, tak neviem, čo je jednoduchšie. Ešte uvidíme, kde vlastne vylezem. Mohlo by byť ako finálny quest tejto železnice, že by sme nám dovolilo vyrábať syntetikov napríklad. To by mohlo byť zaujímavé. Alebo by to mohlo byť za inštitút. Aj keď podľa toho, čo som si čítal, nič také tam nie je, no. Každá frakcia má v podstate len nejaké 2 bonusy a to je tak všetko. Ako si dlho sa to načítava. Minúta ticha a tma. Ešte je možnosť, že to prestalo načítavať. Ja na to poznám jeden taký trik, ale potom to budem musieť... nie, dobre. Potom by som musel tú hru vypnúť a znovu spustiť. To není nič, ale... Výborné, už sa tam dá portiť veliteľstvo železnice. Paráda. No a nahraj zašifrovanú správu do terminálu. Kráter.
Takže to bude len vyslovené naportiť sa sem. Nájsť nejaký terminál. Rozmýšľam, kde tu bol nejaký terminál. All systems nominal. Môžeme do tohto? No. Lopáska. Síťový že by síťový skener? No to je jediná holopáska, ktorá neviem čo je. Tak to bolo ono. Set case s Patriotem. Vyzerá, že je blízko. When are you going to tell me about this mysterious Phase 3? Synth unit, you were scheduled for maintenance duty in SRB last night. Anything you'd like to report? Nothing to report, sir. I carried out my duties. No počkať. Ale nie perky. Teraz neviem, či som vošiel do správnych dverí, alebo to majú byť tie druhé. Tak tie druhé to majú byť. Respektíve nemali by to byť žiadne dvere, by tam mal niekde byť. Ale ako sa k nemu dostať? Veď tam je len stena. Jediné, že by bol tu v tomto kumbálku. A tu som nebol. A všetky tieto veci, jak som vravel, obsahujú hliník, optické vlákno. Takže ako vyslovené zlatá baňa. Dokonca aj ten mob. Hey, it's me. So you're the one who sent the encrypted message. How did you even do that? I wasn't sure anyone on the surface would have a chance to crack Trinity. You know, the encryption algorithm. Who are you? I'm Liam Benet. My father runs synth development, and everyone knows who you are. A friend named Tinker Tom cracked your encryption. He must have had some serious hardware to pull that off. Wow, your message was only one word. Friend. What did you mean by that? The Railroad's in the business of helping synths too. That makes us friends. What? The Railroad? As in the Railroad? I kept sending synths to the surface hoping someone would help them. I hoped the Railroad got to some of them, but I never knew for certain. Why are you helping synths? At first, I just wanted to see if I could get away with it. It was a challenge, you know? But then I realized the synths are really just like us, except without any freedom. I decided to help the ones that wanted to escape, so they can have a better life. You've saved a lot of synths. So much to take in. But, wait, with you in the picture, I have this idea. To rescue a lot of synths. At once. But we'll need help. Where's he working now? Right. Let's go to the West Atrium. Probably best to talk about something else right now. No.
You know my father thinks it's a living hell on the surface. Jako But that oslobodiť can't be right. veľa syntetikov Heck, you naraz. look positively normal to me. Ja by som vedel No vyhodiť toto do offense. luftu. I'm not sure if we could ever make the surface actually a decent place to live. But that doesn't mean we shouldn't at least try it out, you know? No a máme ho očividne sledovať na jeho pracovisko. Či? Tak to tam písali, nie? Následuj, no. Tak. To je tvoje pracovisko? C-114, it's me. Sir, do you require something? It's okay, Z1. She's a friend. She's with the railroad. Meeting here is dangerous. And you bring a stranger. You... How do I know we can trust you? Because the members of the railroad have dedicated their lives to fight for your freedom. I thought only Mr. Benet cared. But your friends actually fight for us? That's what the railroad does, Z1. She's from the surface. I've never met another human willing to help. But, sir, we must make this quick. Right now, how many synths want to escape, Z1? The ones I know for certain? 13. That'll take forever. Let's free those 13 all in one go. I would do anything for my people. But how do we get them to the teleporter? It's no good. The old maintenance tunnels that lead there are always sealed. By the SRB. If I can find a way to open those doors, could you get your synths to the teleporter room? Yes. We'll talk later. Someplace more secure. Just a few high-security doors, right? Controlled by cutting-edge SRB security tech. Yeah. A head-on hack is the sucker play. So we go at them sideways. You're willing to help, right? I can't do this alone. Of course I'll help you. Our core security architecture hasn't fundamentally changed from the old CIT days. The original security program was called Code Defender. Revolutionary stuff. We still have terminals running version 1, mothballed in storage. With some persuasion, I can get an old terminal to interface with the new security terminals. Enough to open doors, at least. Problem is, I can't even crack version 1. So I need a good old-fashioned username and a password. And that's nowhere to be found in the Institute. But if you could get me a pre-war admin password from the surface, I could log right in. I'll find it for you. That's great. Unfortunately, the obvious place to look won't work. The CIT ruins were picked clean years ago, but some of the admins had to live off campus. Ask your friends in the railroad. I need those login credentials. No, takže teraz si zase pokecať so železnicou. Len prehadzujú ma jak horký zemiak. Železnica, inštitút, inštitút, železnica. Ale aspoň, že je ten port priamo sem. Half of you know this already, but something so big, I can't ask people to keep it secret any longer. The rumor is true. One of our agents has made it inside the Institute. Is this what Tinker Tom was working on? Yes, Tom's work is related, but the device and the assembly was the Wanderer's doing. After the device was assembled, she made it inside the Institute, and then back out. Where is the Institute? We're not sure exactly. Best guess is that it's somewhere under the old CIT. But they've been using a teleportation device to get in and out, so it could be anywhere. What did she find out? I know you all have questions, but I've said everything I'm going to. But know this, the ops you're planning and running now are the most important of our lives. We have a chance at rescuing more synths than we ever dreamed of, so get it done. Have you met with Patriot yet? No. I met Patriot. His name is Liam Benet. I knew you'd get the job done. We need every scrap of intel you picked up in there. Write up a full report on Pam's terminal. After you're done, we'll analyze it and figure out the next step. Get to it. Ako mám ešte písať aj na terminál vyhlásenie.
Si robia srandu so mňa. Systems lost. Nebol? Building statistical model for Operation Tea Party. Premietačku nemôžem? Škoda. Analyzing. Máte tu bordel. Tak, upratané. A poďme na to. Preliminary analysis complete. Anything we need to move? Affirmative. Code name Patriot requires admin credentials for Code Defender security software. Cross-indexing CIT security administrators with 2077 Commonwealth Census records. Filtering by surviving structures. One match found. Bergman, Wilfred. Bergman, Wilfred, registered as co-owner of Cambridge Polymer Labs. Estimated 81% chance of login credentials being located at this facility. Thanks, Pam. Complement detected. Analysis irrelevant. After you get the password report back here. With any luck, we'll have a game plan by then. No, to je akože... Ja jej zložím kompliment, že díky a ešte povie, že je nepodstatný. Hrozné tí roboti. A máme ísť do tejto továrne. Tam som ešte nebol. Tak sa tam poďme pozrieť, čo tam nájdeme. A konečne bude zase nejaká akcia. Teda dúfam. Snad tam iba neprídeme a nezoberieme, čo potrebujeme. Most nikto nestráži. No ešte je otázka... A tadiaľ to sa tam ide. Tak otázka už je zodpovedaná, že kadiaľ sa ide dnu. Je zase žiaden boj? Welcome to the Cambridge Polymer Labs. Employment opportunities await in the field of scientific research. Shall we begin your application now? Sure. I'm game. Let's begin the interview. Due to increased demands for staff in all fields, we have condensed the employment test accordingly. Question 1. Do you possess previous experience with polymer synthesis? Sounds like you need me regardless, so let's get down to brass tacks. Calculating test results. I am pleased to offer you the position of sales coordinator. Expect a loquacious future in haggling for military funding. Would you like the orientation before beginning your work in the labs? No, let's just move it along. Due to staffing needs, we can forego the orientation at this time. Please follow me to the research lab so that you may begin your work. Complimentary beverages are provided for employees. Please label any food or cigarettes you leave in the break room. A tuším, mu chýba zadný kryt.
Sales staff are provided with a business suit, the cost of which will be deducted from your first commission. Please take a moment to dress in your proper work attire and follow me into the clean room. A kde mám ten oblek? The research staff will greet you on the other side of the clean room. Thank you for your attention, and welcome to the team. Please enter the clean room. I have been instructed to inform you that Director Elwood has issued mandatory overtime due to uncompleted milestones. Someone took the time to Staff clean will this not place be up. allowed to leave How their labs curious. until the piezonucleic lining project has been completed. Please report to the project lead, Dr. Elwood Woolham, for specific research assignments. Starting decontamination sequence. Contamination detected. Initiating decontamination sequence. Ale mi toto nepôjde, jasnačka. Takže robotík ma podviedol a ma tu uzamkol. Teda aspoň si očividne myslí, že ma uzamkol. Vzorek izotopu. Čiže ja budem potrebovať 3 vzorky. Jeden som našiel. Make sure you don't leave anything useful behind. Dúfam, že ich budem mať umiestniť ešte v správnom poradí. A ešte mi tam dá viacero na výber než 3. A bude z toho pekná logická hádanka. Perhaps it's just my proximity Od sensors samej radosti neviem kam skôr. but something feels very wrong here. Aha, tu je to zatvorené, výborne. Sú to nejaké kosti. Takže toto je rozbité. Kde sa tam zobral? No. Takže v podstate mi ostávajú schody hore, alebo tu na 2 miestnosti. Koho zabil? Odkiaľ sa berú? Aha, výborne. Takže máme druhý. A tu ma bude tretí. Áno, je tu tretí. A je tu aj štvrtý, výborné. Nehravel som, že to bude logická hadanka nakoniec.
No, takže 1 a 2 písmenka. B, A, N, K, A, čiže máme N, A, S, I, T, I, T. Čože? Ja som vynechal nejaké slovo. Banka má 1 správne písmenko. Potom tu nič není. Sícit má 2. B, A, N, K, A. S, I, T, nesedí. B, A, N, K, A, nesedí. A toto je tu ešte. Amen. To som si nevšimol. Som tam niečo vypustil. Aďa, kde si? Heads up. How may I be of service? Let's take a look at what you've got. Betež. Ešte, že tu Aďu mám. Unesie 450 kg, myslím. Čož je dobrá pomoc. No a teraz tento, myslím, že som otvoril asi tieto dvere. Áno. Tady si s tým rotačákom. Tak, ale keď ma to ženie tam, tak ja sa idem najskôr pozrieť sem. Pretože vždy, keď vás to niekam posiela, tak opačným smerom býva niečo zaujímavé. Niekto? Paráde. Takže tam by sme nemali. Čo tu je ešte? Nejaký papierik. A cesta hore. No. Túto cestu ešte chvíľu nechám. A idem sa pozrieť, tu na ešte sú druhé dvere. OK.
okienko. Majú to celku dobre nadstavené. Tí úhlovia sa preberú, až keď začnete pekne lútiť tu na veci. Myslíte si, že tu nič není, že vás nikto nevyruší a zrazu zákerne od chrbta. Aha, terminál. Zdvih. 0-0. Takže toto by mohlo byť. Alebo ešte toto. Je to ono. Ovládanie sejfu, to je ten, ktorý už sme otvorili. Takže nič zaujímavé. Zase hackovanie. Tri písmenka. Tri písmenka, no... Toto má hned 3. Toto má viac. Takže zatiaľ toto. Toto nemá ani jedno. Takže to bolo... Čo je to za slovo? Toto by to, myslím, nemalo byť. No a... Nie? Počkať. Takže... Nachytať. 3. Nice. Musí byť. Nedá sa to zničiť. A čo tu ešte bude? No, značka, to bola tá pasca. A teraz už keď si dávam pozor, to je heslo, takže to nemusím počúvať. Tak už tu ďalšia výbušnina nie je. No, takže už máme 5 nádob. Začína to byť zaujímavé. Neškoď, očituje zase tých správ. No
počkať, ale ja chcem dorobiť aj hento. To boli celú dobu veže? No a ešte som vlastne nebol som tu a ešte tým som počul väžu. Či nie? A ešte tým prechodom tam hore nejakým. Ja som čakal, že toto niekam pokračuje. Aha, nejaký vzor niečoho. Tu na som bol. Tu nie je tu nič ukryté. Takže ešte ostáva teda hore nejaká tá cestička. Ale kadiaľ som to išiel? Jasnačka. Tu musíme niečo namixovať. Takže takže činidlo 1. Hydrid lititý. Hný. Zlato a hen tam je potom izotop. Teda 238 účko. Takže Aha. Vie mi teraz povedať, čo to je? Kyselina chlorovodíková. Tu nechceme. Hydrid je tam. Takže toto je vlastne to, čo je správne. Hydrid je už tiež správny. Zlato. Takže máme to správne. Ešte teda raz kontrolujem. Hydrid, zlato a účko. Operačný nenačten. Such a senseless waste of perfectly good technology. Ocele? Ale nejaká zaujímavá energozbroj. A môžem si vyrobiť ešte niečo iné? Asi nie. Škoda. No a poďme sa teda pozrieť tu na... To bolo tým smerom.
by som to najskôr... Tu som asi bol. Kostičky. Takže to je len obchádzka. No fajn, a ako sa dostanem naspäť? Že by ma už pustila tu na tento robot? Zlý robot. Tieto dvere to neotvorím. To sme vybielili a ešte tento zvyšok. No, niekomu v sprche spadlo mydlo. Dajte všetok hliník. Tu je nič zaujímavé. Je sranda, že niekedy takto pohodené veci môžete vyrabovať. Ty si šikovná? Ako tie gulomety na takúto blízku vzdialenosť sú úplne perfektné na nej. Ako náhle ale má strieľať na diaľku, tak je to nepoužiteľné, aj keď to si myslím, že bol aj ten laser, čo mala dotedy. A ani s ním sa nevedela trafiť. Vyletela z malej krabičky veľká flaška. No. A už keď sme tu doľava, či doprava? Zase projektor, ktorý sa nedá vziať. No. Takže túto stranu máme celú. Tadiaľ sme prišli a ostáva len poschodie. Ale je tu tých skriniek. Takže to je tá časť a tu bude hasičák. Riaditeľ. Sekretárku to nemá? Takže pobereme všetko. Keď už je to zadarmo. Hell yeah. Takže začína sa oplácať strieľať do končatín. No a ešte
ešte... Čo tu máme napísané? Nič, lebo tam zavádza stolička. Čistá místnosť. No to je každá, kde som už bol. Si tam? Nie som. Dobre, takže toto by sme mali mať prehľadané. Ešte som tu videl pár plechovičiek. A môžeme ísť veselo ďalej. Bude tu niekto? That's it. Ešte toto. Tam nie je nič. Ale ešte sú tu tieto stolíky. A náboje. Hotovo, môžeme odísť. A zase to bude dlho načítať. A nie, hurá. Takže máme ísť sem zase, pokecať si. Dávno sme sa nerozprávali. Excellent work. On our side, we've gone through your report. It was extraordinary. So many pieces of the puzzle clicked into place. Our final analysis indicates the Institute is far more formidable than we ever feared or imagined. If we stage a mass breakout, Patriot's 13 synths will undoubtedly be the last we ever save. Instead, we use this one chance to rescue all the synths. Every last one of them. No počkaj, ale však nie všetci chcú ísť. That's a bold plan. We can't waste this opportunity. The Institute will never let their slaves go without a fight. So the heart of our problem is manpower. Even if we call in all our agents, and we will, we won't be able to hold our own against the Institute for long. Talk with C-114. If the synths down there want freedom, they must fight and risk their lives to earn it. Z1 seems capable of that. We always thought Patriot was the savior of the synths. But it may be more accurate to say that Z1 is. As much as we owe Patriot, we can't be certain how committed he is. If he learns we're willing to kill to free synths, he may not have the stomach for it. So get what you need from him and then cut him loose. Good luck. We're all with you. Hey, it's Charmer! Charmer's back! Čo tu kričíš?
No. Takže ideme vyložiť bordel a ideme sa rozprávať do inštitútu. Mohli tie questy byť aj také trošku zaujímavejšie, že ja neviem, vyhodiť im v inštitúte poistky a také veci. Toto je samé také bež tam, porozprávaj sa, bež naspäť, porozprávaj sa a stále dokola. Ešte, že máme aspoň tú češtinu. Zase. Ostalo mi jedno niečo hore. Keď som to chcel vyhodiť, tak som si skoro vyhodil steampaky. Ale ako slušné pol tony veteše. Budem mať zase čo rozoberať. A postupne som vlastne minule začal robiť zase nejaké tie zbrane a zbroje pre týchto našich osadníkov, ale moc mi toho nevyšlo, ani jedného kompletného som nespravil, tak som si to zatiaľ odložil tu na do skrinky. No, strašné hliníku to pýta, no. A samozrejme ďalších vecí. Čo mám u seba? Granátov mám 10. To sú len bordely. By nemalo vážiť. Dokopy nič. Munícia? Neviem. Tak, poďme do toho inštitútu. Ja chcem dneska vidieť veľkú vojnu syntetikou. A tu na je to. We must speak quickly. We cannot risk being discovered. I have made arrangements. I can get the 13 we discussed into position. But, tell me, do you think Mr. Benet's plan will work? A better plan is to use this opportunity to rescue everyone. But since we'll have to fight for it. And I thought Mr. Benet's plan was too ambitious. Of course, I'd fight for my freedom. And I know of a few others that might as well. But enough to face all the guards? Perhaps if we stand up openly to the scientists, more of my people would join us. Yes. Even if most don't join the fight, certainly there are many others who have been waiting their whole lives for this. But we should be prepared for some of the synths to fight against us. To ako ich programujú, keď im dovolujú bojovať. All people want to be free. They just need the opportunity to take it. If the railroad inspires everyone like you do, the SRB is wise to fear you. You will give my people an opportunity, and they will flock to us. I admire Mr. Benet a great deal. We can't tell him about this plan. It's his people we'll be fighting. I will talk to my friends. Meet me here tomorrow. If I don't make our appointment, assume the worst. No a henten je tu na dolu. Zase v tom jeho kumbálku.
You get me what we talked about, and I'm in business. Počkat. Ja nemám? Dones heslo. Liam, I got you your username and password. You railroad guys really deliver, you know? Hooking that ancient tech up to the modern terminals is going to be seriously time-consuming, even with that password. So hand it over and I'll get started. Napadná otázka, nebude ti vadiť násilí? This is a delicate operation. Are you okay if we have to use violence? Good question. If we find ourselves in that position, we pull the plug and wait for another opportunity. We can't risk anyone's life over this. Vydržte chvíľu, mám telefon. It's all right. I'm used to being ignored. It's all right. I'm used to being ignored. No, takže som naspäť. Great. Listen, I need a favor. Z-114 is working the atrium again. Can you give him an update? It's safer if you do it. Dať mu jeden den času. No, takže čo ideme za deň spraviť? Máme tu nejaký questík? Nemáme, toto sa nedá splniť. Park pionírov robotiky. Poďme sa pozrieť tam zatiaľ. Ja som sa tam chcel už minule ísť pozrieť, ako si mi to nevyšlo. Tak teraz konečne. Being non-organic, these rats won't affect me. You, that's a different story. Doprava. Tu je to. Počkaj, ja tu mám... Čo? Ja aj túto žľazu nemám. Tu by som mohol niekde zohnať tú žľazu megamuchy. Haló, ste doma? Pioníri. Ale je tu veľa pionierov. Litr. Ešte je tlím, ale to má všetko rovnaké písmenká. Sweet. No, výborné. Protektory na pruhlice. Štyria sú tam dlho. Jak vykúsali. A keď je tu toľko protektorov, bude tu aj niečo
špeciálne. Nejaký párač alebo niečo také. Žiadací párač. Ja už radšej nebudem nič hovoriť. Ja len tak ze srandy poviem, že či tu nebude párač a mi tu dajú ešte žiariaceho. Prosím. A to bolo všetko? Láka sa má to ísť k tomu stromčeku. Sa pozrieť. A ja tam prejdem. Mám tých steampakov a rád evej dostatok. Houbičky. No. Takže, čo svieti tu na? Vyzerá, že nič. Tak si odhalíme toto šrotisko. Počkať, to sú oni? Tí kryptopotkani tu zase? Keď toto vylieza. Alebo tam niečo. To mi strieľa. Lasery používaj, dievča. Kde je ten druhý? Aha, tu je. Tak pomednu. Haló, je tu ešte niekto? Všetko vyrobované. Akurát tehličku tu nechali. Veci. Čo mi pripomína, že aj ja mám v práčke veci. Aha. Konečne som ju našiel. Rytier Bratstva? Upražený? Kto si dá na večer upraženého rytiera Bratstva? On príde bližšie.
Alebo prídem ja za ním. Takže naspäť kúsok. No vlastne prišiel. Aďa, ty si nebezpečná. A ďalší rytier Bratstva, upražený. No a takto sa dajú jednoducho získať tie ich zbroje. Proste, keď vidíte napríklad letieť niekde ten ich vrtuľník, treba tam za nimi prísť, nepomáhať im, počkať až ich zabijú a máte zbroj kompletnú. Teda akurát nedostanete ten rám, ale tak ten si zoženiete už hociako. Dajú sa aj kúpiť. Som sa chcel dostať ešte do tejto budky. Aha, tak tam sa asi dostať nedá. Tu ešte máme. Samý bordel. I wonder what caused all the discord around here. No ale ja som tu videl niekde nejakú vežičku. Kde to bolo? A, tu je. No, a cestou tu máme tam nejakú fabriku, alebo čo to je? A, hviezdu kapitána Ameriky. Tu na očividne tiež prebehla nejaká bitka. To je tá stanica, ktorá dokáže vyhľadávať suroviny, ale to už mám postavené aj doma. Ideme najskôr k tejto vežičke. Jak tam vôbec vyskočím. Ale no. No, to už to. A počkať, tam sa dá ísť akože až takto? Ja som myslel, že sú to len obyčajné dvierka. Áno, presne preto sme tu nabiť naše batérie. I'm Anne Hargreaves. George and Rex and I run this radio station. George Cooper. Damn glad to meet you. Fresh flowers. What art Takže is sem ma asi povlečie nejaký quest, by som povedal. Poďme odtiaľto preč.
No a keď už som tu, aby som sa šiel pozrieť hentam, čo to tam je. Možno si tam zastrieľame. Podvod. Jak som tam spadol. To úplne jak v tých groteskách som tam vošiel. Do tej diery. Dokážem to preskočiť? Ó, pohode. Mám taký pocit, že Ada kropí viac mňa než jeho. Kde si? Nevidím ho. Prebehneme najskôr autobus. Aha, medvídek autobusák. Je tu na streche. No to... Toľko rozruchu kvôli ničomu. Tesne. Mína. A druhá. Všetko? Dobre, tak tu už som nevidel. Nič? Žiadna nástraha? Ale tu už je. A spúšťala... Netuším čo. Možno to nájdem, možno nie. No fakt nevidím, čo to spúšťalo. Toto... A tak nemusím skákať. Aha, musím. Do toho... Počkať. Nedá sa tam dostať. Jasnačka dá. Aj bez skákania. Ale ako? No netuším. Nevidím tu žiadnu zbraň, žiaden granátik, nič. Som preťažený. Aďa? Look alive. No, je to v pohode. Som vyložil dve tie energozbroje. Nice. Ale akože obrana je tu zatiaľ biedna.
Berem späť. Zaminované. Všetkými smermi to tu vybuchuje. No ešte aj to bola nejaká nástraha, ktorú to odpálilo. Ešte niečo? Asi nie. No, takže nepozerať sa pred seba, ale pod seba. Alebo... Ja, to boli tieto mechy. Aha, niekto živý. Keď teda nie je dlho. Zabil som barmanku a teraz mi nemá kto naliať. Ja to môžem rozoberať toto? Len tak bez ničoho? Mám aj nohu poškodenú, takže sa budeme musieť ísť opraviť. A teraz tu vládnem ja. No dobre, takže sme zabrali tento priestor. Normálne to môžem pekne všetko rozobrať. Tento nie. To je nejaký špeciálny. Tento áno, tento nie. Lodičku nemôžem. Škoda, že počas rozoberania sa nedá šprintovať. Nejaké stromy asi nie.
A tak sa nabalíme, pôjdem to domov vyložiť, opravím energozbroj, medzi tým teoreticky by mohol uplynúť ten čas a vydáme sa do toho inštitútu. Tento stĺp sa nedá. Tu niečo? Niečo, áno. No, aspoň takto som to zneškodnil. Aha. To nie. No, celú loďku. Takže to máme túto budovu. Ani tie kolesa nemôžem, škoda. Aha, koľké prevody. A ďalší. Ďalší, no, nejako to flákam to lútovanie. Ďalší, ešte jeden stromeček. A ešte hentam som vlastne to nerozobral. Ja to takto prebehnem. Celý regál. Tak. Hotovo. No, poďme teda nazad. Opravíme, vyprázdnime a ideme. Dobijeme inštitút, zachránime syntetikov. Téčkom sa opravuje. Fajn, to by mohlo byť. A daj sem veci. Glad to be of service. Takto. Škoda, voči tu toho je zase. Počkaj, až tu nevieteš. Takže vyprázdnený. A ešte modifikácie. No a už... Tak si ideme pospať.
kde som dal tú posteľ? To je. Skúsime. Ale 5 hodín. Si nepamätám, kedy som to presne s ním kecal. Tak si pospíme ešte 5 hodín. Keď už sú tie zimné sviatky, tak sa môžeme uložiť aj na zimný spánok. A, výborné. Je to tu. Yeah? No a ideme smer inštitút. I asked my friends if they'd take up arms for their freedom. I was surprised at the number of volunteers. Perhaps once the fighting begins, many others will join us. But we will fight and die very quickly unless we have weapons. A lot of them. Given the right materials, we can make our own crude but serviceable weapons. Unfortunately, we're missing a few critical ingredients. What ingredients? Gunpowder, laser focusing crystals, and a couple other things. Takže teraz sa budem portiť zase naspäť, zoberiem nejaké zbrane a donesem im. I have weapons I could give you. Excellent. Deposit anything you can spare in Maintenance Closet 3B. But we need enough weapons to arm an entire rebellion. So the ingredients are still necessary. Couldn't we just steal some weapons? All munitions are tightly guarded by the SRB. Even if we managed to take some, it would certainly be noticed. And surprise is essential to everything. Go on. The Institute's always expanding. Excavation just completed on one of the sublevels. The mining equipment has been packed into crates and they haven't been moved yet. That equipment has everything we need. Thanks to Mr. Binet, the construction crew is populated solely by my friends. But they're under constant supervision. How do you feel about killing some guards? I'll do it. Thank you. After you eliminate the guards, we'll move the supplies and blow up the tunnels behind us. To the SRB, it will be a tragic construction accident that killed many synths. Rare, but not unheard of. And then, our dead friends can assemble the weapons we need. Good luck. No. Takže... Kde to je? Hore? Dole? Aha, tam máme uložiť veci. A týmto smerom by mali byť výkopové práce. Father is more than just our leader. He is our creator. Som skončil v jazierku. I can't express how truly humbling it is to stand in your presence. Tam je to. Čiže... jasnačka. A to viem, kde je. Tam boli tie bagriky, myslím. Tam už sme sa boli pozerať. Vy ste syntetici, alebo... No. Nothing
to report, ma'am. Greetings, škaredé ma'am. uniformy. Scanning. Unknown identity. Hlavne tie helmy sú pekné a očividne budú dostupné. Hey. Scanning. Subject identified. Initiating self-defense. Sustaining damage. Identity victim of violence. Tak potom môže byť uberák. Milión syntetikov pred ním. Koho mám trafiť cez nich? Všetkých ich povraždím. Každý umre, to sa mi dostane do cesty. Soon, this will all be under wrap. Že to je syntetik? Grab everything we can use. No som myslel, že zabíjam ľudí. Now that we have weapons, next time you will not fight alone. Tell To bolo asi všetko, čo sme tu mali spraviť. Len ich Tell vyvraždiť. Z1, we will fight when the time comes. We have little time. It is best you go, for your sake. Holopáska. Dobre, nikto o ničom nevie, bola to len nehoda. Ja som tam vlastne ani nebol. Taďal to, výborne. No, počkajte, v prvom rade by sme teda nejakú zbraň mali vhodiť do tej... Synths aren't human beings, but supposedly they're the do future. tej skrinky. From what I hear, Čo tu that rogue synth protestuješ? at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Áno, tu máte. Nepovinné, ulož zbrané pro rebeli. No čo som vám tam teraz dal? Tak, nehajte tak. Budete bojovať s rukami, no. Keď to nechcú mať splnené, tak to nebude. You have done your part, and we'll do ours. Weapon construction will begin immediately. Počkať. Oni to možno to zaráta, až keď s ním pokecám. Som to nechcel zobrať. Tu máte. Jeden bude mať granáty. Nech je tu ohnostroj.
T1? You have done your part, and we'll do ours. Weapon construction will begin immediately. Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. I'll stall Liam as long as I can, but he's anxious to proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. Have any problem? There's been no alarm. My friends have all the time they need to get what they want, then cover their tracks. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful, which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. Pokračuj v práci, otcem. To je akože vyslovené. No a toto sa nesplnilo, očividne. A ja ich tam nechám. Ale ja nechcem pokračovať v práci s otcem. Ani vlastne neviem, kde sa nachádza. Ja by som si mal zapamätať, v ktorej farbe vlastne on je. No a začal som si dávať tu do komanda body. I'm not even doing anything. Toto sú, myslím, ubikácie. Nie, tu na nie. Unit X688 speaks highly of your combat skills. To by to mohlo byť. Nie. I know you'll achieve great things. Tu je to. We all do. Sean? Bunker Hill must be dealt with, if for no other reason than to make a point. No lenže... Teraz čo ako oni chcú? Aby som vyslovene plnil ten quest. Dostanú sa do bunkru. Počkať. Informuj, ale ja nechcem informovať, ja chcem ten bunker nájsť. Dostanú sa do bunkru. No tak ideme teda podľa príkazu splniť toto, no. Doteraz to bolo s tými questami také fajn, proste každý mi dal quest a som si ho splnil a bol pokoj. Ale teraz títo traja sa navzájom preťahujú. Scanning. Accessing pre-war records. Record found. Driver's license S91328862. Lawyer. Ahoy there, citizen.
You are hereby conscripted into the Congressional Army. Teraz čo? You're doing what? You don't have the authority to do that. We are in desperate times, madam. Proclamation 22 allows all crew members to conscript citizens for the war effort. The captain requests your presence on the bridge. At the double quick, madam. Alebo... Keď si nás kapitán žiada, tak mu nemôžeme odporovať predsa. Otázne, že či kapitán ešte žije a vie o tom, že si nás žiada. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7 trezorov. Všetky sú prázdne. No, ale ako sa k nemu dostane? Aha, tak ďalej. Motor. Ale pristal tu dosť neopatrne, by som povedal. A naberá kamene. No počkať, ale... Ako... Kadeľ ďalej? Aha, takto ďalej. I suggest you refrain from inhaling the tainted air here. No, a je to tu. Krádeže. Aha. Speaking. We're taking on an allied soldier. Clear the berth, disable defenses, make way. Neviem, čo hovoríš, nemám titulky. Defending the Constitution. Nebránim, len prechádzam okolo. Aha, takže tadiaľ to hore neprejdem. Midshipmen, stand down. Stand down, I say. This soldier is a guest on our vessel. Please afford him all appropriate courtesies. Ej, ale má tu tých robotov. Ešte tu je tá nebezpečná diera. Constitution identified. Intruder. Intruder. Mr. First Mate, this is the captain. This soldier is no intruder. Stand down! That's an order! And for God's sake, use the accent! Tis an honor to crew such a storied vessel. Ja viem hackovať? To by som mohol niekedy vyskúšať, hacknúť nejakého robota. Že čo to spraví. No a kde je ten kapitán?
kapitánsky obleček, keby nám dal. No, taký ešte nemám. Aj keď teda ten generál tých Minutanov, či jak sa volajú, tak ten bol taký akože skoro kapitánsky. No čo, načíta sa to. A. This area could withstand a sustained heavy assault. Ty si kapitán? Ja chcem to dielo. Ani s kormidlom nemôžem potočiť. Jaká tajná skrýša. Takže to bola nejaká turistická loď. No a takto sa to presne stalo na tom Titaniku. Takto tam stáli a nabúrali jak táto loď. No dobre. Čo to je? To bude asi súčasťou questu. Takže ty hovoríš, že si kapitán? Captain Ironsides. I'll have none of your lip, Mr. Navigator. Have the crow's nest scan 2 points off the port bow. Jump to it? Aye, Captain. Our soldier has arrived. I trust the first mate didn't give you too hard a time. Been too long since we've seen the Congressional Army. First mate? Congressional Army? Why are you talking like that? This is the pride of our Navy, the USS Constitution. As her commander, it is my privilege to enforce a certain measure of decorum amongst my crew. Your lookout told me to come up here. Why? I confess, we need your assistance. You visit this fine vessel in trying times. It calmed these long years on her airy perch. Damn you, Weatherby Savings and Loan! I spit at you. That's quite a predicament. What vexes me most is my inability to assist in the war effort. My gun decks have naught but Morats and ne'er-do-wells as targets. Enough pleasantries. The Constitution has systems that need repairs to carry out its mission. If I help you, I expect part of the payment, up front. What a singular request. Were you in the Navy, I would remind you of your oath. But as a soldier, I will authorize a performance bonus payable immediately. Consult with the ship's purser. Consult with the bosun and Mr. Navigator. They will relay your instructions. Dismissed. Look lively, lads. Scavengers approach. Soldier, man the cannons. Kill them only as a last resort. A few warning shots. Overdue for maintenance. The cannons are ready. Fire at will. Blast them with everything you got. Opening fire. Ja chcem vystrojiť kanóny. To je paďa. Tá sa pozná. Violence protocols engaged. Ja neviem, čo to strieľam.
tu niekto? Čo som... Ja som dal prebiť. Keď bolo to hackovanie. Ešte čo tu je? Vypnúť jednotku, autos, príkaz. Aké príkazy máš? Podnítiť. Hostile target detected. Unidentified intruder detected. Beginning search. They've struck their colors. Well done. Let's take them out. Ešte niekto? No, čo máme urobiť? Pokecať si s dvomi. A obaja sú dnu. Ale toto sa mi ľúbilo. Páliť z tých kanónov. Ešte nemôžem brať. Your very presence does this humble unit a great honor. My programming would find it amiss if I did not also interject. Long live the captain! You certainly have pep. Much obliged for the compliment. But on to the mission of the day. A last marine expedition. Valiantly returned with much needed supplies, including replacement power cables, madam. Alas, with my severe lack of appendages, I find myself unequal to the task of repairing the cables myself. I'll get right on it. My anxiety emulators are lightning by the microsecond. Once you have resolved this matter, I beseech you to return to me to accept my undying gratitude. Dobre, takže tento chce nejaké káble. Defending the Constitution. Find anything useful? Už môžem brať všetko do radu? Nemôžem. Opravne vo výmene napájacie káble. Overdue for maintenance. Takže druhý by mal byť poschodie nižšie. Patrolling. A tretí je tu. Takže keď som to opravil, teoreticky by mi mali ostať káble aj pre neho. Bosun. How courses through the Constitution's veins again. Her systems, long starved, flicker to life. A
hearty congratulations. Huzzah! However, this has brought to light further failures in our power grid. The power relay, to my shame, I previously complained about, is fluctuating wildly. Don't worry. I'll get you up and running. Bully for you, madam. Power relay coils are a common enough part. Might I recommend checking the local shopkeepers? Surely they would be of some assistance. Fair winds and following seas. Oprav nebo kup. Tak to zkusíme opravit. Jaký som ja šikovný. Čiže mám tu inteligenciu naplno. Bosun. Power flows far and steady. I would applaud you, but alas, I cannot, due to my lack of clapping instruments. But huzzah, madam, huzzah! Well, you're very welcome, Bosun. You are too kind. I require no further assistance. But our Mr. Navigator is also beset by troubles. Scuttle buddies, our guidance system is on our last legs. If you've not already, speak to him. Fare thee well. Výborné, takže tohoto máme hotového. No a ten navigátor by mal tu na dolu. Warning. Overdue for maintenance. All is well. Kadiaľ som sa sem nedostal. Toto sú schody hore, čiže to má byť na tejto strane niekde. Defending the Jasne, Constitution. Patrolling. Ale neviem, prečo je navigátor niekde bokom. Nemal by byť hore na palube a dávať pozor, kam plávajú. Nevadí, aspoň si vybereme všetkých tých mŕtvych, čo som tu bombil s tými kanónmi. Teda, ak sa to načíta. A vlastne, čo som spomínal, že poznám na to taký trik, ako sa to dá urýchliť, tak keď vám to takto sekne a nechce sa to načítať, stačí sa prepnúť do Windowsu pomocou Alt tabelátoru napríklad a po nejakom čase, po pár sekundách sa to načíta. Ahoy, soldier! Scavenger threat eliminated. Damage assessment will commence after this unit has completed scheduled duties. No a problém je v tom, že ako máte toto UIčko, tieto budíky, tak sa to scvrkne na nejakých 75% obrazovky. Takže treba to potom uložiť, vypnúť hru, spustiť znovu. You robots do a good job of defending your ship. Proclamation 1. Defend the Constitution by any means necessary. Guidance system offline. Multiple errors diagnosed. First error. Guidance chip stolen. This unit requires its return. No, tak pôjdeme zohnať I čip. can help. Where is it? Stolen by human scavengers. Reclaim chip at Scavengers Forward Recon Station. Captain has approved a bounty for its return.
Lethal force is prohibited unless absolutely necessary. Aft dinghy unlocked and available for your use, madam. Jaký čon. Ja idem lítiť týchto. Enemies lie in wait. I suggest we take as much as we Ruky, can. nohy a hlavy. How may I be of Ešte Anu bude aj pískať. No, výborne. A... si myslím, že... Títo mi to len tak dobrovoľne nevydajú. Don't shoot! Those assholes didn't attack the ship on our orders. They weren't trying to frag ya anyhow. They just wanted to kill the frickin' robots. Sounds like I was just in the wrong place. It happens. Ah, thanks. A lot of those assholes were already on edge. You waltzing right into the Constitution just pushed them over. How did you get aboard anyway? We thought you were gonna get cratered for sure. He knew I was an American, so he drafted me. America? Isn't that some old world mumbo-jumbo? Whatever. So you got to see the inside, huh? All that salvage. The real motherlode. Just waiting to be stripped and Ani mi sold. nehovor, ale nemôžem. Is all the junk inside really that valuable? Well, yeah, we could keep Diamond City in parts for months with all them gizmos. We'd never have to scrounge in the gutter again. So you talked with a tin can. What'd he have to say? Ironside says you stole a guidance chip. He wants it back. His guidance chip, right. You know what he needs it for? His rockets. The huge goddamn rockets on the side of his boat. He's nuts. Rakety sa vždy hodia. Rockets? Why is he building rockets? Who knows? Maybe a bomb. Maybe he'll launch himself into space. Who cares? It's valuable as hell. That's what matters. Screw that robot and come work with us. There's dozens more of us nearby. It's only a matter of time before we come out on top. I'm not splitting my share with her. You holding out on us, Davies? You got some magical way in there? This lady's got a free ticket aboard, so shut up. Help us destroy that fricking tin can once and for all. No deal. I'm with Ironsides. Then screw you, asshole. You're lucky we don't gun you down. No, ale... It would be better for all of us. Ja si idem aj tak po ten čip, čo ste ukradli. Ja? A tento, keď ma uvidí, ako berem, tak nám ma zaútočí. Dobre, je tu Aďa. Tu je nejaký robotík. Orders are pretty clear about me. Got trouble. Time for you to perish. If they're out there, we'll find them. I ain't We've got company.
Keď sa Aďa postaví do dverí, tak proste neprejde nikto. Aha, mína. A druhá, a tretia. A toľké darčeky tu po zemi pohádzané. Opravdu, áno. Hádam ma nejakí zberači nebudú zaujímať. Čo tu ešte máte? Mám samé diery v podlahe. A to je asi tak všetko. Ja mám taký tichý dojem, a aby bolo jasné, neviem to, ale podľa mňa, keď spomínali tie rakety na boku na lodi, že nebude on na nič útočiť, ale že s celou tou loďou odletí, keď splníme všetky questy. A to by som chcel vidieť. Neviem, či idem správne. Idem. Prečo je nepriateľský? To ja musím nejako diplomaticky získať? Aj ako to mám asi spraviť, keď tu... Attention, this is now a combat zone. You may suffer harm, up to and including death if you remain in the area. This notice required by law. Takže... Jasné, ja som ich nemal dorážať asi. No, ale aj tak po mne strieľajú. A budú strieľať aj títo po mne? Nie, tí po mne nestrieľajú. Nebudem to brať. Pekné, nechám to tak, jak to bolo. Ešte si idem vybrať tu na... Hore by mala byť nejaká cesta. Jasne, to sú schody.
ja na ňo útočiť nebudem. V momente, keď na ňo zaútočím, začnú aj henty po mne páliť. Tu je motor. To vyzerá, ako keby som tam mal preskočiť. A nič to nie. No, takže poďme do lode. Ale no. Tu odpočíva na polceste. Intruder. Tyko som... And order has prevailed. It's a pleasure to serve with you, ma'am. A teraz im to nevadí. Zrazu už sú spokojní, že som ho zabil. Patrolling. No počkaj, ja som to mám ísť až úplne hore. Defending the Constitution. Alebo že by im vadilo, že som tam kradol? Že by ma nejakým zázrakom videli? Alebo že by im vadilo, že som tam zaútočil na toho robota, ale však toho som... Ten bol nepriateľský. Neviem. Neviem, čo im vadilo. Ťažko povedať. Ale aspoň sme sa dozvedeli jednu zaujímavú informáciu, že pôvodne moja postava bola právnik. This location appears quite secure. Consult with the bosun and Mr. Navigator. Who goes there? Identify yourself. Navigátor má ten navigátor je zas tam. No a kde je ten navigátor? Tu na polceste niekde. Mr. Navigator? To si robia srandu. Ja si s ním chcem pokecať a on mi zmizne spred očí. Ahoy, soldier. Chip recovered. Dispensing bounty. Diagnostics report. 1 error remaining. Guidance radar's transmitter is not functional. Requires
replacement. Happy to help you out. Again. Soldier's happiness is irrelevant. Acquire Poseidon radar transmitter at specified map coordinates. Further bounty will be dispensed upon completion, madam. Oprav alebo vymen. No tak to ideme opraviť. Alebo nie. Čiže tu by sme získali nejakú tú súčiastku a tu ho môžeme opraviť. A ho opravím rovno. All is well. My sme šikovní. Ešte stále tu kradnem. Jako rozhodne, kebyže sa pridám k hentým zberačom, tak by tu bolo dosť materiálu na nabratie. Aj rôzne trezory a také veci sú tu. Ale mňa zaujíma, že či tá lodička odletí. Keby to tak bolo pekne spravené, že by odletela, to by mohol byť celku pekný pohľad aj. Vypúšťa paru. Strieľam. If the scavengers keep seeking folly and destruction, I will... reluctantly obliged. Ahoy, soldier! Right. Tak ale navigátor je zase tu na podpalubí. Ale už aspoň nemusím behať celú loď dokola, len zbehnem sem a pokecám s ním. Teda za predpokladu, že nevyliezol von. Čo už vyzerá, že... To bolo... Defending the Constitution. No jasné, že vyliezol. Ach, navigátor. Nepodarený. Keby som to vedel, tak skočím rovno z tej paluby. No čo, pustí sa to? Hurá. Kde je? Ty nie si navigátor?
promluv se železnákem? Nevravelo tam, že si mám pokecať s oným, s navigátorom? Warning. Overdue for maintenance. All is well. A pokecať si s rýchlovarnou konvicou. Alebo skôr s čajníkom, lebo vypúšťa tak pekné paru. Ale strašne dlho to načítava niekedy. A to vždy iba v niektorých lokáciách. Captain. You've been of service to our noble vessel. Despite ample provocation, I had hoped the guidance chip could be recovered without violence to the scavengers. Even now they plot their retaliation. No, jasne, ušetri. I would have spared them if I could have. I have no doubt that they made a peaceful resolution impossible. But you did your duty and did it well. I find I must reward your considerable efforts with the final labor. We stand but a hair's breadth away from embarking on our sacred mission. So now, can you tell me what's going on? Complete this task, and I will gladly relate our mission. Until then, silence, vigilance. The ship requires turbo pump bearings from a nearby factory. It will undoubtedly be a dangerous mission, but I have faith you will succeed. Z blízkej továrne. Tak to je teda ozaj blízka továreň. Som rozmýšľal, že by som si dal na tú energozbroj aj jetpack, ale neviem, ja zase nejak neposkakujem, tak si myslím, že by to bolo aj zbytočné. A viac menej by sa asi malo dať vyskákať všade aj bez toho jetpacku. To je nejaký bunker, ja som ho aspoň odhalil, už keď som tu. Vyzerá, že by tam nikto ani nemusel byť.
úplne zabudol, že nosím túto zbraň. Toľké náboje do nej. Je tu niekto? No niekto tu je, ale tí už mi asi neodpovedia. To vytrhli. No, nič, kryt si necháme na inokedy. Poďme získať tú súčiastku, či čo to vlastne chcel ten kapitán. To neviem, či nie je toto miesto, kde sme zabili Kelloga. Ešte to je núdzový signál niekde. No a máme sa dostať tam dolu, len kade sa to... Kade sa tam šlo? To je hlavná brána. Jasne. Sem dolu. Tak to nebude to miesto, kde bol Kellogg. If you find any spare parts, you be sure to let me know. Ako som na tom? Ada, poď sem. Hey. Yes. Takže, Ada je plná. Sme prišli z týchto dverí. Tu na už som bol. A je to len tu na hneď. Aha, no, až tak hneď to nebude. Niektoré veci obnovilo, niektoré nie. Hlavne, že... Nie, sem nejdeme. Hlavne, že neobnovilo nepriateľov. Bude to aspoň rýchlejšie. Teda ak nájdem správnu cestu. Vytadiaľ to?
má to byť tu na. No, vyzerám, že... Jasne, tu je to. No a teraz sa dostať odtiaľto naspäť. A to bolo schodiskom. Super. Takže máme to hotové. A uvidíme, čo sa stane. Či bude kapitán na niekoho strieľať rakety, alebo odletí, alebo čo spraví. Ja osobne hlasujem za možnosť, že odletí. Najviac by sa mi to páčilo. Prečo ma nedalo hore? Lebo ako toto sú vyslovené dve rakety vpredu, dve vzadu, ale slúžia iba na pohon tej lodi. Takže nemyslím si, že s nimi bude niekoho ostreľovať. I suggest you refrain from inhaling the tainted air here. A najzávažnejšia otázka. Ešte stále to kradne. Toľko som im pomohol a nedajú mi ani pár vecí, čo tu majú. Ešte podľa mňa by ako toto mali chcieť opraviť. Tis an honor to crew such a story, that's all. No. A ešte si vystrelíme raz z kanóniku. A to baví. Ale kedy má človek možnosť zastrieľať si z pravej lodi? Z lodných kanónov. A ešte takýchto historických. Should the need arise, these reinforced structures Dobre. Trim the power on the starboard bow. Steady as she goes, Mr. Navigator. Luck willing, at long last we'll set sail. And our hero of the hour is to thank. You've earned a double share, madam.
Well done. Set sail. On the eve of our voyage, the need for secrecy is long past. Our twin NX-42 rockets will alight and unmoor us from this dreaded savings unknown. The Constitution will launch into the heavens, and after, gently land in the ocean. Then we take our rightful place as defenders of the Atlantic. That's ambitious. As they say, nothing ventured, nothing gained. Mr. Navigator, put her through her paces. We need to... those motherless curs! Together, my soldier friend, we will vanquish these foul scavengers. Ale no. My apologies. I think I've lost them. Kde je ten kanon? Scavengers are attempting to board. Blast them back towards the cave. Never fear, man. We'll emerge victorious. Scavengers are attempting to board. Blast them back towards the cave. I'll cover you, man. Nič ešte. Ako dlho sa to nabíja. Tam bude lútu. Violence protocols engaged. Did you hear that? Prepare to repel boarders. Čo máme robiť? A sa len brániť, že áno. I will defend this vessel until my last... Powering weapons. Hopefully, that's the last of them. To bolo posledné? No, už som obránil. You've taken the lower deck. Middle deck, prepare yourself. Captain Ironsides. This task of many years hinges upon those turbo-pump bearings. Alebo sa ešte niekde ukrýva nejaký jeden a ja ho musím ísť vypátrať. Brace for its cargo hold. Enemies approach. Ja viem, že už som preťažený. Detská hračka. Mám ho. Toto som pred chvíľou zbieral. Hromada popela použiť.
Jak sú tu naukladaní. Je tu niekto? Tak kde je nejaký ukrytý ešte, keď mi to nezarátalo? Tam je. Ešte bude? Stále to nezarátalo. Počkej, to na dole. Bazén. Čiže je možné, že sa nejaký dostal do tej lode a tam je podpalubí a musím sa tam proste dostať a načítať. Alebo sa tu ešte... Tu je opozdilec. No ale očividne ešte niekde nejaký. Je tu mŕtvý robot. Nechce sa mi... Som hovoril, že nejaký... Nechcem ťa liekovať, nechcem nabiť zbraň. Vravil som, že nejaký určite sa dostal sem. A ešte nejaký? To vyhľadá nado mnou. Been restored. Commencing lawful use of deadly force. Commencing lawful use attempted. It is only making things worse for you. Do not attempt to flee. Warning, you overdue for maintenance approach. And I hold it right there. Defending the attention. This is now a combat zone. Including death if you remain in the area. This notice required by law. Permission to destroy. Intruder denied. Ale no...
Target detected. Order has prevailed. Defending the Constitution. Vykovaním. Skúsim výjsť hore, či nebudú na vrchnej palube zase pre zmenu. Teoreticky by tam malo byť tak nejakých 5 mŕtvol nahádzaných na sebe. Alebo zbrane nechávali dolu, ale mŕtvoli tam neboli. A jeden z toho by mal byť minimálne legendárny. No, hurá. Ale vás tu je. No, vidím to tak na dobrú tónu, že ponesiem. Captain Ironsides. The boarders are repelled. All hands, prepare ship for launch. A ideme plávať. Congratulations, Captain. There is one thing. We need power from the auxiliary generator to commence our voyage. I fear I must call upon you one last time. No tak nejdeme na tú vodu zase. Consider it done. I admire your pluck. Dúfam, že to stačí Here is iba your opraviť. amply deserved reward. Godspeed to you, madam. Oho. Ohohoho. S akým pekným vzorom. Tak, to si nechám ľúbiť. Zapni pomoc na to. A na oslavu toho normálne začínam chcieť, aby tá loď neodletela. Si tu budem chodiť len tak strieľať. No a... Čo to nemôžem brať? Permission to destroy. Intruder denied. Defending the... Zapni pomocné napájanie, ale... No... Ukazuje mi, že sa nachádza tu niekde. Teda, jak mi to ukazuje to? Patrolling. Warning. Overdue for maintenance. No, už som tam. Ale ja si myslím, že ako to pomocné napájanie by malo byť na lodi. No, neviem, prečo mi to ukazuje vonku. Ani neviem, kde sa to tam môže zapínať. Uvidíme. Uvidíme, čo sa stane. Ale aby som to ešte chcel stihnúť, aby odletela tá loď.
Bol by to krásny záver epizódy. Dlho sa to načítala tu na tej lodi. Dlho. No. Áno, takže je to tu niekde dolu. Môžem? Spadne? Malo by to byť jasne, tam je to. A tam viem aj ako sa dostať. To je pohodička. A viem prečo je to tak spravené. Aby bolo vidno, ako tá loď odlieta. Preto to dali externé, aby bol na to krásny pohľad. Určite. No toto hádam už nebudem potrebovať. No počkať, a mal... jasne, tu je to. Mr. Navigator, slowly throttle the engines. Keep idling those engines. Power nominal. Excellent. Commencing final countdown. Poďme. Hore. Zletí. 2, 1. Mr. Navigator, light the engines. Dreaded savings and loan, we shall be moored no longer. We are away. Ja som čakal, že poletí hore. 2 points to starboard. Papa. Yes, yes. Trošku by sa mohol naučiť aj zatáčať. We did it. Victory at last. No, dobre. Helm reports we are a quarter Ďaleko fathom closer to nedošiel. the Atlantic. By my calculations, in a mere century we will take to the ocean. Well done. Takže preletelo veľkú vzdialenosť. Strašne sa to oplatilo. Je tu sú mŕtvolky ešte. Ale tak keď už nič iné, aspoň sme sa poriadne napakovali tu na z tejto útočiacej vlny. Dobre, takže ja sa portnem na našu základnu, kde to všetko povykladám, upracem a toto, takéto pomocné veci spravím. A pre dnešok to teda bude všetko. Zajtra nezabudnite stationíri, ak vás tu bude dostatok, bude aj súťaž. Takže teším sa na vás. A zajtra vlastne budeme budeme automatizovať skleník. Programovanie ešte nebude, pretože bohužiaľ nemám zatiaľ IC čipy. Som myslel, že tam je bucha a to tam cvičí. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť, majte sa krásne a užívajte si Vianoce.